चलना अपना ताम हॉरगे अड्डी मीटर बुझेना तेले अंगना शर्मा रात शर्मा खन ले चलना ताम अड्डी ताम हॉर में लिया नितो ले चलना आरो मानसन के हल्का पोलो वीडियो करने जाना पे उनके को जो ठीक नितो दला हाट ले बोलवा कना ना पे नेल दा ना शर्मा हाट नितो नहीं चला कना तो रात बंगा को अंगो कना जगन्नाथ को नितो नहीं चला कना बंगा ठन रात गड़ी ठन
ଆମେ କମିଟି ମେମ୍ବର ବିଚାର କରିବା। ଦୟାକରି ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଏ ଗ୍ରାମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ ଶାନ୍ତି ରଖିବା, ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏ ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ଦୟାକରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ରଥଯାତ୍ରା ସର୍ବଜନୀନ ରଥଯାତ୍ରା, ଯାହାର ରାଗ ରୁଷକୁ ଦୂର କରି ସମସ୍ତେ ଏକ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।